ରାଉରକେଲାର ନିର୍ବାଚନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲାର ମାଲ ବିଲ୍ଡିଂ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଶିବାଜୀ ମାର୍ଗ ଗଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମାବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁକା ବିଜେପି ନେତା କାଳଦୀ ବଡ଼ଜେନା ଓ ବିଜେପି ସଭାନେତ୍ରୀ ଖୁର୍ସିଦା ବାନୋ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେପି ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶାସନର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ମୃଷ୍ଟିମୟ ଦେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରି ସର୍ବଲୁଟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଉଦାହରଣମାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କାଳନ୍ଦୀ ବଡ଼ଜେନା, ଗୋଲଡି ଭାଇ, ଖୁର୍ସିଦା ବାନୋ ଭଳି ମଞ୍ଚାସୀନ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଆୟୁଷ ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନେ ବିଜେପି ଶାସନର ପ୍ରଶଂସା କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। नमस्कार मो दिलीप राय को सान भौणी रंजिता महापात्र मुझे आसी दिलीप राय लगी वोट लव सपोर्ट मागिबा लगी जहाँ मु देखुची कि लाल बिल्डिंग ये बहुत बहुत तांको लोक भल पाउचंती तांको सपोर्ट करूचंती। मु राउरकेलावासी को कहया को चाहूँ कि दिलीप राय को आउ थे आणतु से निश्चय आपण मानकर लव आपण मान सपोर्ट जाइए दिल्ली रे पहुँचे। दिल्ली रे आपण मान जहाँ काम अच्छी जहाँ सेंट्रल रे जहाँ काम अच्छी से निश्चय करेंगे ये दृढ़ विश्वास अच्छी रही। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। पचार आज आम मैंने नाला रोड सॉरी पद्मिनी पाणिग्राही कहूँ आम आज लाल बिल्डिंग गली रे समस्ते बहुत लेडीज माने देखली बहु मात्रा रे ये प्रोग्राम रे योगदान करिसंती। आपण माने देखि आज जानी समस्ते सबु बेले महिलार विकास हेले समाज रो विकास हुए जोटा आज मोदी जी आमर सबु महिला मानक पई भाबिचंती और सेमान को सबु बेले मोदी जी एनकरेज करंती कि स्वावलंबी हुआ। आउ जेहेतु आपण माने देखिबे आमे हेलु प्रकृति रे जो जगार बासिंदा आमे जदि लोकन को स्वावलंबी न करिबा केही किछि दुनिया रे हमको हेल्प करि परिबेनी। आज ओडिशा मरे लक्ष लक्ष लोक जो दादन खटिबा पई जाउचंती झियो माने बाहरे काम पई जाउचंती सेही जिंस रोकिबारे आमर प्राधान्य। तेणु समस्त को अनुरोध आपण माने भाबी चिंती भोट दियंतु। आज जी आपणकर विजयनारी अच्छी गोटे 25 वर्ष पई कथा भाबुची आपण को छुआ को विषय रे भाबुची आपण को परिवार विषय रे आपण को स्वास्थ्य विषय रे तांकु समस्त मिसी एटा हमर प्रथम कर्तव्य। वोटिंग राइट सबको मनुष्यर अच्छी समस्ते अटेंड करंतु बहु मात्रा रे भोट दियंतु। आउ दिलीप भाई को आउ मोदी जी को ऐलान करंतु जो थरे कि सबु प्रकार समृद्धि हेई परिबो। आउ जहाँ भी आमे जॉइंटली सेंटर आउ स्टेट मिसिगिरी प्रति राउरकेला वासी मानकर सबु जिनस स्वच्छल हबो आउ समस्ते बहुत भलरे जीवन यापन करि परिबे। धन्यवाद। राउरकेला डॉक्टर प्रमोद कुमार जगदेव रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।